Dinner tak? Sempat, teacher. Sempat. Okay. Okay, tak apa. Kita start pelan-pelan dulu ya. So, we have two things as a reminder. Sekejap as a brief reminder, soft reminder, dalam kelas kita sentiasa akan refer kepada dua skrin lah. Satu skrin PDAC, nota, satu lagi skrin dalam Google Meet. Skrin dalam PDAC ialah untuk kita submit kita punya jawapan. Skrin dalam Google Meet ialah untuk merujuk jawapan lah. So for the first slide, sambil kita tunggu kawan-kawan ni, there is two questions there yang assess your understanding about Monday's topic. Okay, jom kita lukis sama-sama yang ni. Name stage X tu, tulis je nama stage X tu pada sebelah soalan and then draw on the boxes given. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan, lengkapkan dulu soalan ni. Boleh guna apa tu nama dia, pencil function ya, untuk draw the animal cell. Okay, namakan stage X tu, tulis je pada ruang sebelah soalan and then untuk lukis chromosomes in daughter cell tu, basically lukislah daughter cell 1 and daughter cell 2 tu, lukis pada dua kotak yang berbeza yang diberikan dekat bawah.
Okay, very good. You got the stage right. Since we can see the sister chromatids are lining up at the cell equator, the stage shown by the cell is metaphase. Bagus. Okey, teruskan dengan the formation of daughter cell in the two boxes below. Kemudian you have to take into account, perlu ambil perhatian bilangan kromosom pada stage X tu berapa, kemudian ada berapa kromosom panjang, ada berapa kromosom pendek. You have to depict those two criterias in your daughter cells. Okay, so please take note pada peringkat X tu kan. Pada peringkat X tu ada berapa kromosom, bilangan kromosom dia berapa, nombor 1. Nombor 2, ada berapa kromosom panjang dan ada berapa kromosom pendek. Those two criterias are the criteria that we look into for drawing the daughter cells. Dan markah untuk soalan ni ialah 3 sebab 1 untuk nama stage X, 1 untuk drawing daughter cell 1, 1 lagi drawing untuk daughter cell 2. So kita tak boleh lukis nukleus yang macam dulu-dulu kita lukis lah masa lower form. Simply hitam je dalam tu, tak boleh dah lah. Kita kena lukis berdasarkan soalan. Kalau metaphase dia ada 1, 2, 3, 4 kromosom. So at the end of mitosis, daughter cell 1 ada 4 kromosom. Daughter cell 2 pun ada 4 kromosom. The aim of mitosis is to produce new cells that are identical to the parent cell. Mesti sama dengan parent cell. Parent cell ada 4 kromosom, daughter cell pun ada 4 kromosom. The number of new cells produced after mitosis are 2. Okay. Sambil-sambil kamu lukis tu, dengar-dengarlah saya revise sikit-sikit ciri mitosis ni ya. So this is essential, the function of producing new cells that are identical to parent cell is important because the new cells will replace dead or damaged cells. Nanti dia nak take over, senang lah kan. Ataupun it is also for growth. Bila nak grow, katalah kita nak grow new bone tissue, new muscle tissue, mestilah the new cells identical to the previous cell. Barulah kita boleh hasilkan a bundle of cell, a mass of bone tissue dan seterusnya. Okay, I can see here macam-macam rupa paras kromosom ya. Ada yang lukis guna pen color biru, ada yang lukis guna pensel warna hitam. So, boleh terus lukis. Dalam tu daughter cell dia ada berapa kromosom. Okay. So make sure you take note at the number of chromosomes. Okay, and it is okay for you to draw nucleus membrane yang garis sempurna bulat. Sebab dia dah produce through mitosis. Tak buat garis putus pun tak apa. Sebab saya faham nak lukis garis putus tu bukan senang ya. Okay, tapi siapa yang dah lukis, Nurin dah lukis, tak ada masalah ya Nurin. Tapi sebenarnya kalau nak lukis
garis berterusan macam Sarah lukis ni pun betul juga. Tak ada masalah ya. Okay, another thing anak-anak, you can see here, pada peringkat X, okay, at stage X, kromosom dia tu berwarna hitam. So, bila dia berwarna, dalam dia tu pun kena berwarna lah. Okay, kena follow previous diagram. So, kena colourkan dekat bahagian dalam tu ya, Nurin. Tapi kalau kamu dah guna warna biru hitam tu tak ada masalah lah. Guna colour lain tu tak ada masalah. Okay, cumanya bila kita keluarkan dia sebagai soalan peperiksaan, yelah soalan mestilah akan hitam putih kan. So, kita colour dalam dia macam Batrisha buat sekarang ni, dia tengah colour kat dalam dia ya. Okay. So, make sure that the length of your chromosomes are very clear, and nak minta tolong Batrisha buat garis untuk menunjukkan nucleus membrane. Itu saja. Ataupun mungkin itu nucleus membrane, buat bulatan besar lagi kat luar untuk tunjukkan plasma membrane. Kena nampak kena differentiate between plasma membrane dengan nucleus membrane ya. Alright, thank you Batrisha. Okay, Sarah pun okay, good. Nurin pun very good. Oh, Sarah dia padam yang gambar kedua tu ya. Okay, tak apa. Okay ya. Kalau tak garis putus pun tak apa ya. Okay Batrisha, I can understand your answer. No worries. Okay. Untuk mereka yang dah siap, okay, untuk Batrisha, Nurin, Batrisha dengan Nurin dah siap kan? You can go to the second slide. Boleh teruskan kepada slide yang kedua. Saya dah tukar kepada student pace. You can go to the second slide and drag the icons on the second slide. Saya tunggu kawan-kawan lain dekat sini. Sementara tu, saya snip dulu satu sampel jawapan. Tapi sebaiknya kena follow colour yang soalan bagilah ya. Alright. Did I start the recording? Okay dah. Takut lupa. Okay. So untuk mereka yang dah lukis, boleh move to the second slide ya. Kita akan tengok meiosis start daripada second slide. Okay. Alright. Okey, Puteri tinggal nak nucleus membrane, nak lukis nucleus membrane saja. Okey, Sarah punya pun okey, boleh go to the next slide. Okey, okay ya. So untuk Intan dengan Puteri, please check out my feedback ya. Okay, ada beberapa nak tambah baik sikit je lagi, nak tambah baik. Okay, so saya terlupa kita ada ahli baru pada malam ni. Saya remind sekali lagi, sepanjang kelas kita berlangsung, kita akan gunakan dua app. Nombor satu PEDEC, nombor dua ialah Google Meet. Untuk PEDEC,
Padlet tu ialah skrin kamu sendiri yang kamu hanya boleh tengok jawapan kamu sahaja. Dan pada skrin kamu tu, kadang-kadang saya akan sebut, saya bagi personal feedback, tolong check dia ada sort of messages lah kat situ. So tolong check, saya ada respon kat situ, ada benda-benda nak kena uh, edit lah pada jawapan kamu atau kemas kini pada jawapan kamu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan rujuk Google Meet presentation juga, sebab dekat Google Meet presentation saya akan tunjukkan sampel jawapan. Okey, untuk Adeline, you are almost there. You have to colour your chromatids. Okay, kena colour your chromatids atau you have to colour your chromosomes dan make sure nampak dengan jelas panjang pendek dia tu. Okay, untuk puteri, daughter cell 1 ada 2 panjang 2 pendek, daughter cell 2 ada 2 panjang 2 pendek. So kita kena make sure semua, both of the cells get the panjang and the pendek. Macam yang Sarah lukis ni ya, ada 2 panjang 2 pendek. Okay. Okay, untuk mereka yang dah siap slide 2, boleh move on to slide 4. Pergi ke slide 4 dulu. Okay, pergi ke slide 4, nanti kita bincangkan ya. Okay, boleh pergi ke slide 4. Okay, untuk yang yang saya sebutkan tadi tu, okay, ini adalah antara kesilapan biasalah untuk calon, biasalah kan, sebab baru je kita belajar details pasal mitosis ni kan. So, sebagaimana yang dilukis oleh Sarah ni, okay, macam mana nak dapat 3 markah? 1 markah datang dari menamakan sel X, dia punya fasa dia ialah metaphase, macam Sarah tulis kat situ, dapat 1. Okey, pada lukisan daughter cell tu, saya akan tengok bilangan kromosom yang Sarah lukis ada 4. 1, 2, 3, 4, cukup. Okay, untuk daughter cell 1. Kemudian saya tengok dekat parent cell, masa stage X, ada 2 kromosom panjang, 2 kromosom pendek dan kromosom yang berbentuk X atau sister chromatic ni akan terpisahkan semasa anafase. Jadi setiap daughter cell tu hanya dapat 1 saja kromatik. So that's why we can see here daripada yang Sarah lukis, ada 2 kromosom panjang dan 2 kromosom pendek. Sama juga macam yang Puteri lukis ni. Boleh nampak dengan jelas ya. Ada 2 kromosom panjang, 2 kromosom pendek. Garis tak bersambung pun tak apa Puteri. Saya faham nak lukis dalam komputer ni bukannya senang. Okay, untuk Intan, I can understand your struggle. Mereka ni pun dah 2-3 kali buat kelas dengan pedek baru terrorist, quote unquote terrorist untuk gunakan pedek ni lah. So don't worry ya, pelan-pelan. Sample answer pun saya dah share dalam Telegram. Nanti bila habis kelas kita, app ni akan email nota ni kepada Intan dan Intan pun boleh buat penambahbaikan kat situ. Begitu juga dengan Adeline ya. Oh, terus siap. Intan make sure saya nampak dengan jelas ada 2 panjang 2 pendek ya. Saya tak nampak lagi dengan jelas 2 panjang 2 pendek tu. Okey, tak apa. Kita kena bagi selesai mitosis ni. Bila lukis selesai, bila nak pergi meiosis pun tak susah dah. Meiosis lagi canggih kromosom dia. Okey. Okey anak-anak, kita pergi ke slide 2 ya. Saya bawa semua orang balik ke slide 2. So, we are going to discuss meiosis today. On Monday kita discuss mitosis. Untuk slide ini, saya show responses. Okay, so mari kita tengok masa meiosis ada 5 stages kat sini. Tak dia bercampur baur lah. Ada yang daripada meiosis 1, ada yang pada meiosis 2 kan. So boleh tengok mana satu yang gerak dulu, mana satu yang start dulu.
So obviously lah, the first picture over there, okay, the first picture over there is sekejap ya. Okay, the first picture over there, saya tunjukkan dalam Google Meet sekarang, ialah Prophase 1. That is the first stage. Macam mana kita tahu itu first stage? Kunci dekat situ ialah kromosom biru dan merah tu bertindih. The sister chromatids, homologous sister chromatid yang blue color and red color bertindih, they are doing crossing over. Nanti kita tengok crossing over ya. So that is prophase 1. And then gambar yang kedua tu obviously bukan meiosis 1, dia mesti meiosis 2. Okay, so kita simpan dulu. Gambar yang ketiga baris atas tu pun kita simpan dulu. Okay, gambar yang ketiga, gambar yang baris bawah tu saya setuju. Baris bawah tu ialah nombor 3 sebab itu adalah anaphase 1. Dan gambar yang bawah kanan ialah Metaphase 1. Good. Okay. So yang dicadangkan oleh Batrisha ni nombor 1, 2 dan 3 dia betul. Nombor 1 ialah Prophase 1, nombor 2 ialah Metaphase 1, 3 Anaphase 1. And then stage 4, gambar yang keempat ialah Metaphase 2 and number 5 is Anaphase 2. So saya screenshot dulu cadangan jawapan ini untuk dilampirkan dalam Telegram. Okay, so don't worry if you get it wrong, tak ada masalah. Saya memang tujuan saya untuk aktiviti ni ialah untuk gauge kamu punya pengetahuan. Ingat lagi tak kan? So saya share lagi sekali sampel jawapan dalam Google Meet, boleh tengok. Okay, dia punya tertib ialah 1, 4, 5 dan 3, 2. Okay, now anak-anak, mari kita lihat stages in meiosis. Okay, kita lihat stages in meiosis starting with prophase 1. So at the bottom of each stages, pada kromosom biru merah tu ada each stages tu kan. Can you complete the statement 2, 3 and 4? Apa yang berlaku dekat situ? Apa term yang kita guna? Apa verb spesifik yang kita boleh guna untuk menggambarkan apa yang berlaku pada step 2, 3 and 4? Okay. Antara 1 dengan 2 tu ada arrow. So proses apa berlaku dekat situ kan? Kamu tengok mula-mula dia jauh. Lepas tu pergi dekat stage 2 dia jadi dekat. So what is the process over there? And then number 3 apa? Number 4 apa? Okay, mari kita cuba. Okay, what do you think? Okay, nak dari 1 nak pergi 2 tu, proses dia apa? Nama proses tu apa? Start dengan huruf S. SY. Synapsis. Yes, very good. You right under the first one, number 2. Very good. Okay, teruskan. Okay, number 2 tu statement dia ialah synapsis occurs lah kan? Okay, statement number 3. Okay, apa yang kita nampak kat situ? Ada nama lain tak untuk structure tu? Kalau dalam buku teks, apakah nama lain dia? Dia ada beberapa istilah yang kita boleh gunakan untuk gambarkan structure tu.
Okay, good. Tetrad, bivalent boleh, tetrad boleh. Okay, formed. Bagus. Okay, very good. Number 3. Oh, number 3 tu dah ada yang ada idea lah. Bagus, bagus. Okay, very good. Okay, I can see your answers here. Mari kita tengok. Okay, okay, here is a sample answer. Okay, saya tampilkan dalam Google Meet sekarang satu sampel answer. Okay, pada peringkat kedua, synapses occurs, very good. And then pada stage yang ketiga, bivalent atau tetrad is formed. And number 3, at stage number 3, crossing over between non-sister chromatid occurs at the chiasma. Okay, kena tambah sikit kat situ, crossing over between non-sister chromatid occurs at the chiasma. So this is how we tell the story about crossing over. First, homologous chromosome condense. Ini yang kita tengok masa prophase hari tu pun sama kan? Masa-masa interphase, chromosomes are in the form of long chromatin thread. Pada profasa 1, kromosom adalah bentuk benang-benang panjang dan halus chromatin. When it started to conduct prophase 1, each chromatin will start to shorten and thicken to form sister chromatids. Sister chromatids that are at the same length with each other. Ataupun kita selain daripada sister chromatid, macam saya sebut hari Isnin hari tu, kita juga kalau kita tak sure nak guna istilah apa, kita juga boleh sebut chromosomes that have the same length with each other will start doing synapses. So these chromosomes, they are at the same length with each other, are called homologous chromosome. Kromosom yang sama panjang ni, nama dia ialah kromosom yang homolog. Homo means sama, log mean panjang. Warna dia lain-lain sebab satu maternal origin, we got it from our mother's side. The other one is paternal origin, paternal chromosome that we inherited from our father's side. So, homologous chromosome ini sama panjang sebab the type of information that they carry are the same. For example, katalah homologous chromosome ni membawa maklumat warna mata. Okay, both chromosome red from our mother, chromosome blue from our father carries the genetic information for the color of our eyes. However, it might be varied in terms of our mother, sebab mak kita orang putih, our mother, the genetic information is for blue eye color. But our father give the
genetic information for black eye color. Itu saja yang berbeza. Okay. The origin and then the genetic info might be different, but the type of genetic information carried is the same. Itu sebabnya dia homolog. Dia bukan suka-suka semata-mata sama panjang. Okay, sama panjang tu ada maknanya iaitu membawa maklumat genetik jenis yang sama. Okay, habis cerita homologous chromosome ya, sorry. Okay, now homologous chromosome, kromosom yang sama panjang ini, yang berlainan warna tapi sama panjang, will come together during synapsis, akan bersama-sama semasa synapsis. So when synapsis finish, we can see the formation of bivalent atau tetrad. Bila kita belajar higher level biology, kita akan nampak dia boleh jadi bivalent atau tetrad tu sebab dia ada ikatan halus warna putih tu, ada ikatan halus yang mengikat antara homologous chromosome. Sebab tu dia boleh pair up with each other sampailah metaphase nanti. Bila dia nak bergerak, semua bergerak sama-sama. Okay, tapi dalam level form 5 kita tak level form 4 kita tak belajar lah. Okay, so after synapsis we can see the formation of bivalent atau nama lain dia tetrad. Adakah ini masih lagi homologous chromosome? Masih homologous chromosome. Cumanya dia dah pair up with each other. Pada langkah 1 itu pun homologous chromosome tapi dia belum pair up lagi. But after synapsis, barulah this chromosome pair up with each other, and these pairs of sister chromatids ni yang sama panjang ni, we call them as bivalent. Satu pasang bivalent atau juga dikenali sebagai tetrad. Pasal apa? Pasalnya we can count there are 1, 2, 3, 4 chromatid in one bivalent. Okay? 4 chromatid in one bivalent. Tetra means 4. Bi means 2. Okay. Bivalent, kenapa nama dia bivalent? Sebab ada 2 sister chromatid. Nama dia tetrad sebab ada 4 chromatid. Okay anak-anak, when they have paired up with each other, forming bivalent, they are very close to each other. So now they can do crossing over between non-sister chromatid. Nate gapo between non-sister chromatid ni? Non-sister chromatid yang mana? Kan ada 2 sister chromatid tu, satu sister chromatid merah, satu sister chromatid biru. So crossing over can only occur between sister chromatid of different colours. Itu maksud dia, between non-sister chromatid. They are not held together by the same centromere. Dua-dua dipegang oleh centromere yang berbeza. That is what we call non-sister chromatid. Yeah? So crossing over occurs between non-sister chromatid at the point where we call the point at a point where we call it as chiasma. Okay, titik tempat untuk bertindih tu kita panggil sebagai chiasma, and at the end of crossing over we can see the part where chiasma, where the point where crossing over occurs, the chiasma has already changed in color, indicating the exchange of genetic material has already completed. So itu cerita panjang dia, explanation satu persatu apa yang berlaku, tapi step by step yang kamu tulis kat sini pun mencukupi untuk cerita crossing over. Number 1, homologous chromosome shorten and thicken to form sister chromatid. Number 2, homologous sister chromatid undergo synapsis to form bivalent. Number 4, crossing over between non-sister chromatid occurs at the chiasma.
And number 5, at the end of crossing over, the exchange of genetic material has completed. The sister chromatids are now consist of different genetic composition compared to the first stage of this process. Okay. So thank you for your notes also, Putri. This will also benefit your friends later. Thank you. Okay, mari kita lihat uh, Metaphase 1. Anak-anak, kalau kita tengok diagram ni, dia masih lagi form bivalent ya, dia tidak terpisah lagi. Jadi pergerakan selepas ini masih lagi dalam bentuk bivalent. Let us see here. Okay, so just now we have 3 chromosomes tadi kan, 3 bivalents. So now we have 3 bivalents. Apa yang bivalent buat pada metaphase 1, anaphase 1, telophase 1? Okay, for these 3 stages, can you explain the chromosome behavior? Terangkan perlakuan kromosom pada metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Very simple, tak payah cerita pasal nanti kat telophase 1 tu nucleus membrane start to reappear apa semua tu, tak payah cerita. I just wanted to know the chromosome behavior. Please make sure you label yang you cerita tu adalah metaphase 1 ke anaphase 1. Okay, please indicate lah. In whatever way that you seem makes sense. Okay.
Okay, let's see. Let's see here your submissions. Alhamdulillah, very good. Okay, I can see that some of you opted to include the name of the stage in your sentence, macam yang Batrisha, Adeline dengan Sarah tulis. Manakala Intan dan Nurin pula opted for writing the name of the stage at the as the title for each paragraph. Dua-dua kaedah pun okey. Lagipun kita assume lah, saya assume lah yang kamu tulis ni adalah untuk soalan bahagian B, soalan esei. Jadi dua-dua kaedah penulisan pun diterima. Tak ada masalah. Very good. Okay, mari kita tengok satu persatu. Okay, very simple seperti yang Nurin tulis ni. Homologous chromosome align at the equatorial plane. Selain daripada homologous chromosome, kita juga boleh kata bivalent align on the equatorial plane. Bivalent line up at the equator of the cell. Tetrad line up at the middle of the cell. Semua istilah-istilah ni pun sama seperti yang ditulis oleh Nurin ini ya. Kamu nak tulis homologous chromosome boleh, nak tulis bivalent boleh, nak tulis tetrad pun boleh. All are terms that refer to the same structure. Satu. Nombor dua, mungkin align tu adalah perkataan yang susah sikit nak ingat ke apa. So a simpler term, line up pun boleh. Tak ada masalah ya. Equatorial plane, okay, good. Okay, mari kita tengok another sample answer. Okay, another sample answer from Sarah. Okay, Sarah dia ada cerita. Sarah untuk Metaphase 1 ni, Sarah ada cerita juga, maklumat tambahan, iaitu the one chromosome from each homologous pair is tied to the spindle fiber from one pole cell. Maknanya satu spindle fiber attach pada kromosom sebelah kiri, dia atas bawah kan? Okay, kalau gambar tu ada atas bawah, satu spindle fiber attach pada kromosom merah, satu spindle fiber attach pada kromosom biru. Okay, so it is so the sister chromatid are still tied together because the centromere has not separated. Okay, bagus. Okay, sekejap ya, mari kita tengok anaphase 1 pula. Okay. So in terms of chromosome behavior, kita bagi tahu nama structure tu apa, bivalent atau homologous chromosome. Nombor satu, behavior dia apa? Behavior dia ialah line up atau align at the equatorial plane, pun mencukupi. Dan seperti yang Sarah kata tadi, spindle fiber attached to one centromere from one chromosome, another spindle fiber attached to another centromere in another chromosome. Okey, mari kita tengok untuk anaphase 1. Okay, mari kita tengok untuk anaphase 1. Kembali kepada Nurin tadi. Okay, so spindle fiber contract causing atau resulting one chromosome from each pair of homologous chromosome separate from its homologous pair and pull to the opposite pole. Okay, spindle fiber contract, pulling, antara ayat yang lebih simple yang kita boleh tulis ialah dia punya, bukan ayat paling simple, dia punya tertib dia ialah nombor satu, spindle fiber contract, nombor dua, spindle fiber pull
each sister chromatid in the bivalent to opposite poles. Okay, spindle fiber contract and pull each one sister chromatid, another sister chromatid to opposite pole, causing the homologous pair atau homologous chromosome atau bivalent separated from each other. That is the basis dia. Okay, that is the basic uh, steps during anaphase 1. So apa yang Nurin tulis ni betul. Spindle fiber contract resulting one chromosome from each pair of homologous chromosomes separate from each homologous pair and then are pulled to the opposite pole. Kita nampak bivalent tu terdiri daripada dua sister chromatid. So one sister chromatid pull to one pole and another sister chromatid is pulled to another pole. Itu saja. This occurs. Kenapa dia occurs? Kenapa pull to the opposite pole? Because spindle fiber contract. Okay, so saya risau juga kalau ayat kita canggih sangat, kalau kita tak cuba simplify ayat kita, nanti takut dia jadi macam menghafal, lepas tu maksud dia tak sampai kan. Okay, if you can simply say bivalent atau chromosome in bivalent atau homologous chromosome separated as they are pulled to the opposite poles pun boleh, macam yang dicadangkan oleh Batrisha ni ya. This is also a good description about chromosomal behavior. Okay, during telophase 1, okay, chromosomes arrive at the opposite pole of the cell. Okay, chromosome has arrived at the opposite poles of the cell, and then kalau kita nak cerita maklumat tambahan, kita boleh cerita nucleus membrane start to reform, spindle fiber starts to disintegrate, and so on and so forth lah. So those are the description of chromosomal behavior during prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Okay. Okay, here is another example. Okay, so at the end of telophase 1, cytokinesis occurs, two daughter cells are formed. Okay, two daughter cells are formed, and kenapa kena form two daughter cells? Kenapa tak habiskan meiosis 2 lepas tu baru buat cytokinesis kan? Alang kepala nak buat meiosis 2 kan? So when we learn about reproduction and growth nanti, there are certain cells that stop at telophase, stop at meiosis 1. Dia tak continue pun pada meiosis 2. For example, during the formation of ovum, untuk orang perempuan, our ovum is produced through meiosis, and as maybe you have realized this, every month we can only produce one ovum. The rest 3 lagi tu akan disintegrate. So semasa meiosis 1, two earlier version of ovum produce, or one will disintegrate and another one will continue to meiosis 2. Tetapi initial version of ovum ni, dia tak akan buat meiosis 2 selagi dia tak detect sperm. So yang kita menstruate every month tu, kita bukanlah menstruate untuk keluarkan ovum, tapi kita keluarkan an earlier version of ovum, which is called secondary oocyte. Dia bukan ovum pun. Bila dia dah habis meiosis 2 baru dia ovum. Jadi sebab itulah kita belajar dekat meiosis 2 ni dia masih lagi sempurnakan sampai ke tahap bahagi 2 untuk menghasilkan two daughter cells. Nanti at the end of meiosis 2 we can see the formation of another two daughter cells. Okay, mari kita tengok. Sekejap ya, saya screenshot dulu. Alright. Okay, mari kita tengok meiosis 2. So, at the end of meiosis 1, okay, yang untuk
Sekejap ya. Untuk slide ini, tak ada kena tulis apa-apa. Okay, sekejap ya. Untuk slide yang ni tak perlu tulis apa-apa. You can draw anywhere in this slide for you to take note saja ya. Tak perlu lukis tulis jawapan apa-apa. Okay, during meiosis 2, the aim of meiosis 2 is to separate the sister chromatid. Tadi masa meiosis 1 habis telophase 1 kan? Each of the daughter cell, the chromosomes inside the daughter cells are still in the form of sister chromatid. So the aim of meiosis 2 is to separate the sister chromatid into two more daughter cells. So we can see here prophase 2, nucleus membrane start to disintegrate, spindle fibers start to form, centriole move to the opposite poles of the cell, and then followed by metaphase 2 where sister chromatid line up at the equatorial plane. Kemudian ini gambar ni saya ambil daripada rujukan A-level tau. So even dalam peringkat yang lebih tinggi pun mereka masih lagi gunakan istilah-istilah atau verb yang simple. Line up, start to form, start to produce. Dia guna istilah-istilah yang senang. Sintesis, perkataan macam sintesis, align jarang sekali dijumpai dalam A-level punya buku lah. So macam nak keeping it simple so that our explanation can be in a very simple sentences. Okay, berbalik kepada metaphase 2 tadi, when the sister chromatid line up at the equator, during anaphase 2, the sister chromatids are separated because spindle fibers start to contract and pulling each chromatid to the opposite poles of the cell. Masa prophase 2 anak-anak, kena lukis dua sel macam ni ke? Ya, kena lukis dua sel macam ni. Dua. Sebab each prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 occurs at both daughter cells. Berlaku pada kedua-dua daughter cell. So meiosis 2, memang kita nampak stages dia macam mitosis, tapi mitosis kita lukis satu sel saja. Meiosis 2, we have to draw two cells. So during telophase 2, sister chromatids has already arrived at the opposite poles of the cell. Therefore, each chromatid will start to uncoil, start to form chromatin, start to become longer and thinner form of chromatin. Dia dah mula kembali kepada bentuk asal dia, chromatin. And then nucleus membrane start to form, spindle fiber disintegrate, and cytokinesis will start to occur. Macam ni kita tahu cytokinesis bermula sebab ada formation of cleavage furrow. Okay ya. Satu lagi anak-anak, ada satu perkara yang saya nak emphasize kat sini. Ialah, maaf ya, kita balik ke slide nombor 5 kejap. Slide nombor 4 kejap. Okay. Kita tengok dekat sini anak-anak, pada parent cell ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kromosom. Kita tengok dekat metaphase 2. Okay. Metaphase 2 juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kromosom line up at the metaphase plate. At the end of meiosis 1, cuba kamu tengok berapa kromosom dalam setiap daughter cell. Daughter cell daughter cell atas ada 1, 2, 3 kromosom atau 1, 2, 3 sister chromatid. Kita tengok sel dekat bawah pula, daughter cell yang bawah pun ada 1, 2, 3 sister chromatid atau 1, 2, 3 kromosom. So as you can see here, after meiosis 2,
meiosis 1, the number of chromosomes have already divided into 2. Sudah menjadi separuh. Semasa prophase, metaphase, anaphase, the number of chromosome is still diploid. Diploid dia ada 6 kromosom. At the end of telophase 1, the number of chromosome in each daughter cell is already haploid. Kenapa haploid? Sebab ada 3 saja daripada 6 kromosom dalam parent cell. So, even though meiosis 2 divide the chromosome again, during meiosis 2, nampak the prophase 2 cells have 1, 2, 3 chromosomes. At the end of telophase 2, ada berapa cik kromosom dalam daughter cell? Ada 1, 2, 3 chromosome. The number of chromosomes are maintained from prophase 2 to telophase 2. Rupa kromosom saja berubah from sister chromatic divided to 2 daughter cells. 2 daughter cells ni receive one set of chromosome. Satu set ada 3 chromatic. 1, 2, 3 on the left, 1, 2, 3 on the right. Okay, up until now, do you have any questions regarding stages of meiosis? Sebelum kita buat series of questions after this, do you have any question? Boleh type atau boleh unmute microphone. Dua-dua pun boleh. Kalau tak ada, tulis no No atau not yet. Okay, not yet. Alright. Okay, good. Not yet. Okay, mari kita tengok soalan pertama ya. Okay, not yet ya. Adeline pun, are you okay? Okay ya. Okay, mari kita tengok soalan yang pertama. Cuba jawab dulu. If you have completed the first question in slide 9, you can move on to slide 10 and 11. Okay, boleh buat slide 9, 10 and 11. Excuse me teacher. Yes. Saya punya product after yang slide what do you wonder about today's topic tu, bila saya tekan next, dia putih je. Dia putih je. Oh, okay. Kejap ya. Itu slide 10 Sekejap teacher, baru okey. Okay, dia tengah loading kot. Okay.
Alright, let's see on slide 9. Okay, untuk slide 9. Saya bawa kamu semua kembali kepada slide 9. Okay, so soalan dia ialah sel P mengalami pembahagian sebanyak 3 kali berturut-turut. Berapakah bilangan sel yang terhasil? Okay, to do this, dia punya rumus ialah um, 2 to the power of X. Okay, 2 kuasa X. Kenapa 2 kuasa X? Every time mitosis occurs, 2 daughter cells are formed. Okay, 2 daughter cells are formed. So, soalan dia ialah 3 kali berturut-turut. So, to the power of 3 lah. 2 to the power of X, maksud dia 2 kuasa 3 lah kalau ikut soalan ni. So, the answer is 8. Okay, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. So, the answer is 8. Alright. Now, let's move on to the next one. Tolong betulkan ya, the answer is 8. Macam mana nak kira 2 to the power of X? Kenapa 2 to the power of X? 2 is the number of daughter cells formed each time we conduct mitosis. X is berapa kali dia buat mitosis. Kalau 3, X is 3 lah. Okay, dan seterusnya. Okay, now let's move to the next slide, slide 10. Okay. So, based on the diagram there, proses L tu, kamu tengok dia punya kromosom tu bertindih-tindih kan? So, you can name the process. Okay. As I mentioned before, let's practice naming unknowns in the question first, and then we explain the process. Alright. Okay, good. Okay, we start naming the unknown first. Kalau kita, walaupun apa soalan tak minta tu, kita, apa nak kata kita bagi dulu as a good guide or a good starting point for us. Okay. Now, let's take a look. The name L is crossing over. Okay. Okay, to create genetic variation, very good. Okay, bila ada variation tu, apa kepentingan variation tu? Deliberate further on that. Okay, Nurin bagus tu genetic variation. Dah point yang kedua. Point yang ketiga, apa bagusnya ada genetic variation ni? Guna dia untuk apa?
Okay, let's see here. Apa bagusnya ada genetic variation ni kan? Oh, okay. Evolve. Okay, untuk evolve. Evolve untuk apa? Sikit lagi. Bila kita evolve atau variation tu kan, apa bagusnya ada variation tu? Macam misalnya kita tengok variation dalam kalangan manusia kan, ada orang variation dia in terms of um, susceptibility to different types of diseases. Ada orang dia ketahanan badan dia bagus, ada orang ketahanan badan dia kurang bagus. So that is one of the benefits of genetic variation. It provide different different apa different kejap sebab ayat dia dalam bahasa Melayu ialah rintangan penyakit. Kejap ya. Macam mana nak translate ya? Can you translate this? Because of genetic variation, it provide atau genetic variation enable different defense towards diseases. For example, okay. Okay. Repair genetic defects. Repair genetic defects. Okay, tak apa. I can see your idea over there. Nanti bila kita belajar genetic and variation, we can see that crossing over tak jadi ni boleh jadi source of atau kerosakan semasa crossing over tu nanti. Crossing over tu pula jadi the source of genetic defects sebenarnya. Okay, tapi tak apa. Sebab kita baru level dekat chapter 6 ni kan. So tak ada masalah ya. Okay, so variation, satu lagi kelebihan variation selain daripada rintangan penyakit, nanti saya jumpa yang bahasa Inggeris punya saya bagi tahu ya. Ya Allah, boleh pula malam ni lupa. Okay, another thing is adaptation towards changes in the environment. Okay, genetic variation enable adaptation towards changes in the environment. It is also to ensure the survival of the species, kan? Bila kita ada variation, sebagai contoh dalam kalangan manusia pun ada orang variation dia ialah dia warna kulit yang berbeza. Manusia yang hidup di kawasan at the equator, around the equator, have darker skin color because they are more exposed to UV ray. So, warna yang slightly darker ni are natural sunblock to reduce the effects of excessive UV ray exposure. Jadi, itu adalah variation untuk manusia kan? Enable the human species to survive in an area with high UV ray exposure. Okay, ada manusia, ada human yang duduk di kawasan colder climate, they have slightly lighter skin. They have lighter skin because they don't have the need to produce extra melanin since they lack the exposure of intense UV ray compared to us. Okay, so satu untuk kerintangan penyakit. Nombor 2 adalah untuk penyesuaian untuk perubahan alam sekitar. Kedua-dua ini matlamat dia adalah untuk survival of the species. Okey anak-anak. Soalan yang slide 11 adalah lukisan. Okey, mari kita lukis. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Okey, mari kita lukis. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Mari kita lukis based on the question ya. Cell Q undergoes the first cell division and produce 2 cells. Complete the following figure to show the chromosome in the cells produced. So please take note, dia refer kepada stage in meiosis 1 ke meiosis 2. Okay, so kalau kita tahu dia refer to dah complete meiosis 1, so kita kena lukis daughter cell after meiosis 1 lah. Kalau dia kata dah complete meiosis 2, kita kena lukis daughter cell dekat meiosis 2 lah. Gitu. Okay, Adeline, are you okay? Patricia, are you okay? Okay, teacher. Okay ya, pelan-pelan. Sebab tadi kita punya soalan semua describe kan? Okay ya. So bila kita nak lukis ni, okay, kita tahu daripada soalan, dia refer to the end of meiosis 1. Okay, sebab dia kata undergoes the first cell division. So basically dia nak minta gambaran apa yang berlaku semasa telophase 1 and cytokinesis lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, please take note ada berapa kromosom panjang dan berapa kromosom pendek. Okay, ada berapa kromosom panjang, ada berapa kromosom pendek. So, the total number of chromosomes in cell Q are 4, 2 long chromosomes, 2 short chromosomes. So, at the end of telophase 1, we know that the number of chromosomes are already half. Sudah jadi separuh. Jadi kalau separuh, macam mana kita nak bahagi? Kan dia bahagi tu atas dengan bawah kan? So kita bahagi 2. Okay, so kita nampak dekat situ putih panjang dengan hitam pendek, hitam panjang dengan putih pendek. Kita follow dia punya colour. Okay, putih panjang dengan hitam pendek untuk sel dekat atas. Hitam panjang dengan putih pendek untuk sel dekat bawah. Okay, I show you my screen. Tak apa, sahaja saya nak tengok kamu punya idea macam mana dulu kan. Bagus tu, ada yang dah start dengan dah start dengan nucleus membrane, ada yang start dengan lukis kromatik, macam-macam strategi kat situ yang saya boleh tengok, which is good. Okay, saya share saya punya screen ya. Okay, saya gunakan pencil tool dan saya adjust dia punya size. Okay,
Kita tahu kat sini, okey, Allah, tebal sangat pula, sebentar ya. Okey, kita tahu dekat sini berlaku pembahagian sel kan? Okey, saya bahagi dua. Okey, so kita tahu putih panjang dengan hitam pendek, hitam panjang dengan putih pendek. Okey, mari kita mula. Kita gunakan pencil tool. Okey, kita buat saiz tebal sikit. Okey, putih hitam pendek dekat atas satu. Hitam panjang dekat bawah kan? Satu. Okey. And then, macam ni kita nak lukis putih panjang. Kejap ya. So, kita lukis, oh sorry. Saya kena kecilkan sikit dia punya mata ni. Alright. So, kita lukis. Oh, the struggle is real. Okay. Alright. Ikut apa? Satu lagi ialah putih pendek. So, and then ada bulat. And then, based on the diagram, dia memang ada dot putih kat tengah tu to indicate the presence of centromere. Okay, and then kita buatlah dia punya nucleus membrane. Okay, satu lagi anak-anak, masih belum lengkap ya lukisan saya ni. Sebabnya anak-anak, we know that crossing over has already occurred at 2 chiasma. Ada 2 point dekat, sekejap ya. Ada 2 point dekat sini berlaku crossing over. So kita kena tukar sikit warna pada sister chromatic ni. So ada 2 point pada yang putih ni jadi hitam sebab crossing over has occurred. So kita warnakan sikit kaki dia. Okay. The other one pun sama. Kita warnakan sikit kaki dia to indicate crossing over has occurred. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Okay. I understand it is not easy to draw using mouse as best as you can lah. Okay. This is the medium that we have kan. Okay ya. So, depends on the mark. Kalau markah dia 2, so kalau markah dia 2 macam ni, sebab dia akan minta labeling juga. So, labeling. Kita kena label dekat sini nucleus membrane. And then kita kena label dekat sini another one is sister chromatid atau juga boleh tulis kromosom. Tak ada masalah. Kromosom boleh atau sister chromatid pun boleh. Ya. So I hope our exercise tonight will help you to further understand on how to draw daughter cells based on the questions given. Kita tak boleh suka-suka je color ya. Kita kena tengok soalan. Kalau kamu guna pen color-color dekat dalam kita punya exercise ni tak ada masalah lah. Cumanya bila kita exam nanti, kena tengok soalan. Kalau dia color semua kromosom hitam, kita ikutlah semua color hitam. Sebab itu dia punya parent cell, kita lukis daughter cell. So daughter cell ni berasal dari parent cell. So we have to follow the chromosomes shown by the parent cell. Okay ya. Okay. Saya share presentation screen balik. Sample answer saya dah letak dalam Telegram ya.
Okay. Ui, cantiknya Intan lukis. Okay. Okay. Untuk Sarah, apa, lukis sikit je dekat hujung tu yang warna biru. Sikit je, cinonet je ya. Itu macam banyak sangat tu, Sarah. Cinonet je yang tempat yang betulkan warna tu. Sikit je. At the sebab kita tengok kiasma dia tu kat hujung kan. Bukannya macam separuh daripada kromatik tu. Tidak lah. Okay. Sikit je Sarah. Sikit je. Just sikit je lagi. Okay. Um, Okay, I understand why Sarah guna warna kelabu, Putri guna warna krim. Senang sikit kan nak differentiate. Tak apa, tak ada masalah. I understand. Intan pula guna warna kuning. Cuma Intan kena buatlah. Kejap ya Intan. Kena buat satu kuning panjang. Fully kuning panjang. Satu tu ada hitam sikit. Satu lagi ialah apa okey macam cuba kamu tengok yang apa yang saya fokuskan satu ya yang Nurin buat ni sikit saja pada bahagian hujung tu yang berwarna dan Nurin please take note ada dua atas bawah tu kita kena tukar color atas dan bawah. Okey, Nurin baru color atas saja kan. Bawah belum lagi. Okey. Okey. Begitu juga dengan Putri ya. Putri make sure kamu color atas dan bawah. Cinonet sikit je. Sikit je. Okey. Sarah dia tengah betulkan. Okey. Sarah yang pendek. Yang pendek tak ada crossing over. So the color is fully black and fully white. Kita, memang soalan ni menduga kesabaran betul. Okey, untuk Intan, okey ya. Untuk Intan, cuba rujuk pada Google Meet balik. Yang saya lukis kromosom warna putih tu adalah kamu punya kromosom warna kuning. Sebab kamu pilih untuk warna kuning kan? So, kamu kena lukis satu kromosom kuning panjang dan dekat kromosom kuning yang panjang tu cinonet hujung satu kromatit atas bawah dia ada tukar warna, ada hitam sikit sebab ada crossing over. And then kromosom hitam dekat bawah yang kamu lukis tu Intan, color sikit hujung dia warna kuning. Dari segi panjang dia tu dah betul dah. Okay, and then kromosom hitam tu partner dengan kromosom kuning yang pendek. Okey, ini idea daripada Putri tadi. Okey. Putri pun dia buat idea yang sama, lebih kurang macam Intan, tapi Putri dia guna warna krim. Okey, so please take note ya. Kromosom pendek, warna dia tak ada hujung bertukar sebab it does not the cell Q pada gambar asal tu there is no indication over there that crossing over has occurred. Crossing over occurred dekat kromosom yang panjang saja, pada bivalent yang panjang saja. Okay. So, dah pukul 9.56. So, anak-anak, basically what we did today is we have go through stages of meiosis. The aim of meiosis is to produce daughter cells that have haploid number of chromosome. Bilangan kromosom dia separuh daripada parent cell and the number of daughter cells produced are 4. Okay. So, since the number of chromosomes are haploid, apakah sel-sel yang haploid ni? Sel dia adalah sperm dan ovum. Bila sperm tu bilangan kromosom dia haploid, combine dengan ovum yang bilangan kromosom dia juga haploid, they combine with each other to form zygote that has diploid number of chromosome. Sebagai contoh, kromosom ada 23 sperm ada 23 kromosom, ovum ada 23 kromosom, combine with each other to form zygote that has 46 kromosom.
Therefore, each time we produce a new baby, the baby maintain the same number of chromosome sama macam parent dia iaitu 46. Kalau kita hanya ada mitosis, sperm ada 46 kromosom, um, ovum ada 46 kromosom, nanti combine jadi 92 kromosom. Hampa tahu tak 92 kromosom tu binatang apa? Binatang dia ialah sejenis memerang. Takkanlah setiap kali mengandung keluar memerang kan? Tak ada. Keluar human juga sebab the number of chromosomes are maintained. Okay, kalau kamu tengok nota hari ni, ada banyak soalan-soalan lain yang kita belum cuba. Saya akan carry forward a few of a very good questions during our next class next week sebagai revision, sedikit 10-minute revision of meiosis macam kita buat hari ini untuk mitosis ya. So anak-anak minta maaf saya terpaksa potong semangat melukis kamu untuk mendapatkan your reflection for today's activity. What do you think of today's activities? Adakah pandangan kamu mengenai mitosis dengan meiosis sebelum ni berubah? Adakah kamu rasa masih lagi rasa mitosis dan meiosis ni bermasalah untuk kamu? Atau macam mana? Are there still parts that you think I need to reapproach, re-explain dan sebagainya? Okay. Ada peningkatan tak kefahaman kamu in terms of proses-proses dalam meiosis? Okay, Alhamdulillah. Oh, what was I? Okay, memorize memang the struggle is real lah. Untuk memorize tu, don't worry sebab nanti kita ada lagi beberapa chapter yang reapply mitosis dengan meiosis. Hopefully, it will increase your understanding lah. Kita akan tengok dalam plants macam mana kita apply meiosis dalam untuk this year. Untuk formation of sperm and ovum pun kita akan tengok ya. So don't worry, we will mungkin ada setengah pelajar bila kita bagi konteks kat mana kita nak guna meiosis mitosis ni dia nampak kan. Okay. So okay, Adeline dengan Intan, what do you think? Ada apa-apa masalah tak nak kongsi? Okay. Okay, nama-nama fasa tu lah. Alright. Okay. So, anak-anak, bila kamu dapat nota ni, kamu akan tengok ada banyak lagi soalan-soalan lepas ni. Tak apa, saya simpan soalan tu bila kita nak revise untuk next week ya. So, Alhamdulillah, thank you so much for your attention and your cooperation. It has becoming easier and easier to teach you because you keep on giving feedback towards during our class, and because of that I can identify your strength and your weaknesses better, and I can help you to improve your answers better. So thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum and good night. Thank you, teacher. Thank you, You're teacher. welcome.